ओं त्र्यंबकं जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युमुखीयमृतात् ओं नमः शिवाय। महाकाली उग्रमूर्ति होते से उग्रमूर्ति कई देवता माने कंट्रोल कर पाइले ना। उग्रमूर्तिटा हबार कारण हूँ सी बहुत प्रकार उग्रमूर्ति होती किंतु विशेषकर मुझे गोटे कहूँ महिषासुर को बद्ध कला बेले उग्रमूर्ति होते उग्रमूर्ति है फल से भी सी जिते देवगण मान से रक्त चाहिए सब बेले रक्त खावाई रक्त पाइबापी मु रक्त चाहे एमती जिते कहले गणेश भी गले पारे समस्ते स्तुति कले हनुमान गले भी पारे समस्ते स्तुति कले शिव को सबू देवगण समस्ते शिव को स्तुति कले शिव जेहेतु तांको स्वामी तांको ऊपर पादटा जमी पड़गला कठोर होता नरम होगला से पादटी नरम होगा जब माँ अनईदेले अनईदी जीव काम देले आनी मो स्वामी पर पाद पकईदेली यही हूँ मूल मंत्र। आज हेउछि पवित्र महाशिवरात्रि। आज देवदेव महादेव 365 दिन गोटे दिन मंदिर रही था एवं भक्तंकर मनोवाचा पूर्ण करथांती। जागर उजागर रही लोक माने दीपदान करथांती से महाप्रभुक उद्देश्य। वर्तमान आमे आसी पहुँची जाइछु जाजपुर जिलार डुबुरी ठारे थिबा कपिलेश्वर महादेव पीठरे जो पीठरे कि धूमधाम रे चली जागर यात्रा। यही परिप्रेक्षी रे आमे आसी पहुँची जाइछु से जगार थिबा काली मंदिर रे जो मंदिर कि कपिलेश्वर मंदिर पाखरे रही एवं पूजक महाशय मध्य आम सहित अच्छा। आज सीधासलख आलोचना करवा से कपिलेश्वर विषय माँ काली विषय एवं एठी जो चतुर्पार्श्व जो देवादेवी रही विषय जाना। नना टे एमएस न्यूज को आपको स्वागत। आपण कौन कहे आज जो जागर यात्रा उपरे कपिलेश्वर उपरे और माँ काली उपरे कौ कौ देवादेवी ये पूजा पाँच? कपिलेश्वर होती मुख्य कारण से पीठ देवता आ संगे संगे काली मंदिर हनुमान मंदिर एतिकी मंदिर 8टी मंदिर अच्छी 8टी मंदिर ये शिवरात्रि रे सबू 8टी मंदिर भिड़ कौन कम भिड़ ना कारण मुख्य ठाकुरंकर जिते पर्व शिवंकर मुख्य ठाकुरंकर पर्व तेणुक भिड़ हवाटा स्वाभाविक। तेणुक आम आ कौन विशेष कहूँ प्रभु बाबद कहे आज गोटे महामृत्युंजय मंत्रटे दर्शक मानू तो गायकी शुणेबे। हाँ ओं त्र्यंबकं जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युमुखीयमृतात् ओं नमः शिवाय। आम देखा पाइलु कि अनेक जगार दोली पलटू आरंभ कर अनेक जगार पड़ी एवं ये केते जन पूजक पूजा करुँच कौन कौन रीतिक्रांति एठी पूजक 8टी आमर कपिलेश्वर मंदिर 2 जन पूजक अच्छा कारण से माने 2 भाई करती आ संगे संगे जगन्नाथ मंदिर जड़े 3 जन एवं लक्ष्मी मंदिर जड़े 4 जन काली मंदिर जड़े 5 जन सत्यसाई मंदिर रे जेहेतु प्रार्थना सभा संगठन तुलाऊँच एवं शनि मंदिर जड़े 6 जन राधाकृष्ण मंदिर जड़े 7 जन हनुमान मंदिर जड़े 8 जन। देखा गले अनेक प्रत वर्ष भाई जगार उन्नति परम चल जाए तो केते कौन साहाय्य सहयोग केते कौन मिलूँ सहयोग ए डुबुरी ग्रामवासी एवं बारागढ़िया नड़ियाबंगा एम समस्त सहयोग अच्छी कारण ये कहीहबनी जे आम कहारी सहयोग ना बोली समस्त सहयोग अच्छी समस्त सहयोग ब्राह्मण माने भी प्रोत्साहित होती स्नेह सहानुभूति मैंने बढ़ी चली सरकारी आर्थिक सहायता हाँ सरकारी आर्थिक सहायता नथिले भी सुधा सरकार बहुत आर्थिक सहायता देइचंती पूर्व आबे कौन देवे कौन नदेवे से पीठर बहुत अभाव अच्छी ये विशेषकर आमर कबाट बंध ठारू आमर टमका पर्यंत लोक ये समागम हुए कबाट बंध ठार टमका एपटर जाजपुर रोड ठार सुकिंदा सुकिंदा कौन आज भी आसी बहुत सुकिंदा आग को अच्छी गाँ से भी गोटे कथा कहूँ नना जेहेतु आप 8 वर्ष धरी कम कले ये बाबा जो कपिलेश्वर अच्छी महात्मार निहाती आमको 2 मिनिट कहे
ତାଙ୍କ ମହାତ୍ମା କିଛି କହିହେବନି କାରଣ ସେ ତ ଅଲୌକିକ ମହାତ୍ମା ବହୁତ ତ୍ରାହି ପଡ଼ନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ବି ଭୋଜି ହୁଅନ୍ତି କିଛି ମାନେ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି କହିପାରିବୁନି କାରଣ ଆମର ସେ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ବି ନାହିଁ କାରଣ ହଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି କାରଣ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମତଃ ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କପିଳେଶ୍ୱର ବହୁତ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ମାଆ ବି ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁତ ଦୟା ଅଛି ତେଣୁକରି ସେ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି ବିଶେଷ କହିପାରିବିନି କାରଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ ବେଶୀ କାରଣ 8 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି 8 ବର୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ବହୁତ ମହିମା ଅଛି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ନନା କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ଏଇଠି କାରଣ ମୁଁ ତ ଏଇ ନିକଟରେ କେଉଁଠି ଦେଖି ନାହିଁ କାରଣ ଏଇଠି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମହାକାଳୀ ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ପୁରୁଣା କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ମା କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଢ଼ଶୁର ବୋଲି କ'ଣ କାମ ସେଇ ବାବଦରେ ଟିକେ କହିବି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମହାକାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାର୍ବତୀ ସରସ୍ୱତୀ ଏ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ରୂପ ଏବଂ ମହାକାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୀଠ ଦେବତା ମହାକାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦେବତା ମହାକାଳୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବତା ହିଁ ହ୍ରିଂ କ୍ରିଂ ଶ୍ଲିଂ ବୀଜ ଏ 3ଟି ବୀଜକୁ ନେଇକି ସବୁ ଜଗତର ଠାକୁରାଣୀ ତେଣୁ କରିକି ୟାଙ୍କ ବାବଦରେ ଆଉ ଆମେ ବିଶେଷ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବୁ ଆମେ ଫଟୋରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଶିବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପାଦଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମା କାଳୀ ଜିଭ କାମୁଡ଼ୁଛି ତାର ଯେତେବେଳେ ମହାକାଳୀ ଉଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ ସେ ଉଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତିରେ କେହି ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଉଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ ଉଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତିଟା ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କହୁଛି ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ଉଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ହେଇଥିଲେ ଉଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ଫଳରେ ସେଥିରେ ବି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେବଗଣମାନଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ତ ଚାହିଁଲେ ସବୁବେଳେ ରକ୍ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ରକ୍ତ ଚାହେଁ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଗଣେଶ ବି ଗଲେ ପାରିଲେନି ସମସ୍ତେ ସ୍ତୁତି କଲେ ହନୁମାନ ଗଲେ ବି ପାରିଲେନି ସମସ୍ତେ ସ୍ତୁତି କଲେ ଶିବଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବଗଣ ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ ଶିବ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଦଟା ଯେମିତି ପଡ଼ିଗଲା କଠୋର ହେଉଥିଲା ନରମ ହେଇଗଲା ସେ ପାଦଟି ନରମ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ମା ଅନେଇ ଦେଇକି ଜୀବ କାମୁଡ଼ିଦେଲେ ଆରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ପାଦ ପକାଇଦେଲି ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ନନାଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ଏବଂ ଜାଣିଲେ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ମା କାଳୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇଭଳି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସେଠି ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।